التلاميذ السنة الثالثة. غتشوف هاد الحصة الثامنة من l'unité 3 la programmation robot. La suite غنشوفو فيها les procédures imbriquées. Déjà بعض الأقسام شفناها في les sciences en classe. Alors les procédures imbriquées نشوفوها c'est quoi les procédures imbriquées. Après غنديرو تطبيق. Alors une procédure imbriquée est une procédure dont la définition, la définition des procédures et le nom d'IA est inclus dans une autre procédure. C'est-à-dire le nom de la procédure qui connaît dit deux procédures. وحدة كندخلوها في وحدة. Imbriquée, c'est-à-dire باللغة العربية متداخلة. Alors on va voir un exemple d'application. Il y a la procédure carré avec une variable. Le rôle d'IA c'est de dessiner un carré en rouge avec un taille de côté variable. Alors voilà, FC rouge, je répète 4 avancées, X, tour en droite 90. Alors la procédure, on va l'imbriquer dans une autre procédure pour avoir un motif. Pour motif, la même variable X. Alors répète 8, carré X, tour en droite 360 divisé par 8. Alors rad carré X, c'est rad carré X et le nom d'IA, la définition d'IA dit, il y a le nom, et elle est inclue dans une autre procédure motif. On va dire carré est une procédure imbriquée dans la procédure motif. Alors je vous gêne de la partie pratique. On va essayer de faire la procédure dans l'éditeur de procédure. الجانب التطبيقي فتحنا ليكس لوغو نفتحو ليديتور اللي كنكتبو فيه لي بروسيدور نكتبو لا بروسيدور بور كاري لا فاريابل اكس اف سي سي نرسمها اون روج ريبيت 4 avance x en droite 80 ps. Dans la procédure motif pour motif, même variable x, répète, faire une seule instruction, répète 8, avance, pardon, carré, le point x, tir en droite, 360 divisé par 8. À 360 قلنا بأنه لابطورتي كدير دورة كاملة يعني 8 لي كاري هما اللي تيكونو في هاد الموتيف. alors enfin alors enregistre procédure. الآن هنا إلا كتبت كاري 100 تعطيني ان كاري. اوكي كاري 140 تعطيني ان كاري كبر منو. الآن فهمنا لا بروسيدور كاري فاريابل. شنو هي لا فاريابل كنشونجيو هاد لا فالور. alors V1 c'est pour effacer l'écran. الآن نرسم واحد لو موتيف واحد الزخرفة موتيف كاري نديرو كاري 100. on va faire tour en droite 45 degrés. On va répéter carré 45 en droite 45 degrés carré 100 en droite 45 degrés. نكملو دايرة كاري 100 en droite 45 degrés. فوالا هاد الموتيف إلا حسبناه إلا بغينا نحسبوه فيه 8 د لي كاري. ماشا سوا
كنشوفوها هنا شحال من مرة درنا كاري سون. من هنا بدينا من هنا 8 المرات، ولا شفنا 45 دوغري هي 360 مقسوم على 8 360. إذا هاد لو موتيف نقدرو نرسموه باستعمال لا بروسيدور موتيف. يعني بلا ما ندير هاد بزاف د المرات غنكتب هنا غير موتيف ونعطي القيمة لإكس 100 اونطخي نعطيلو الموتيف. الوغ هاد الموتيف لا فاريبل الوحيدة اللي كنتحكمو فيها هي هاد 100. يعني هاد 100 واحد إلا درت 40 غتعطيني واحد الموتيف صغير، إلا درت 150 تعطيني un autre motif plus grand. Alors بغينا نطوروها لا بروسيدور موتيف باش نولي نتحكمو في عدد المربعات. يعني فين غنزيدو الفاريابل هنا او هنا بيان سور هنا. يعني هاد 8 مبغيناش تبقى غير 8 المربعات، نديرو لا فاريابل n اللي غتكون عدد المربعات. هنا نديرو لا فاريابل n وهنا اوسي بلاصة 8 نديرو لا فاريابل n le point n. Alors on enregistre la procédure. الآن سي جو تاب موتيف لا يكفي نديرو 150 معليش تعطيني النتيجة. خصني ندير موتيف ونعطي شحال مربع بغيت يكون في الموتيف. كان بغيت غير 4 فوالا هذا 4 المربعات. في ليكرون نديرو موتيف اللي درنا 8 المربع هذاك اللي درنا من قبل. نديرو ان موتيف 32 مربع نقسم هاد 200 على 150 باش ما يفوتش ليا l'écran. Voilà le motif, il y a 132 carrés. يعني هاد الديسان فيه 32 كاري. لو انه بغينا نرسمو كوموند بار كوموند خصنا نديرو 32 مرة كاري 100 sur droite 40 360 divisé par 32. Alors voilà le motif. نقدر نطورو لا بروسيدور انكور نزيدو une autre variable. بغينا باغ اكزومبل نتحكمو في لا كولور. في هاد الحالة لا كولور فين غنديرو هنا اللي كيحدد ليا لا كولور ديال الكاري. إلا درتو هنا chaque fois on exécute la procédure carré غيرجعو روج. إذا سي ميو أنا نديرو هنا نزيدو واحد لا فاريابل ديال لا كولور لا فاريابل سي ياك نسميها هنا مبقاش غتكون روج لا فاريابل سي. يعني شفتو هنا خصني نزيد سي لا فاريابل سي باسكو la procédure carré est imbriquée dans la procédure motif. C'est-à-dire ضروري حتى هنا نحددو لا كولور نزيدو لا فاريابل سي. ولات عندي هاد لا بروسيدور موتيف عندها 3 فاريابل اللي كندخلو في ليكزيكسيون ديالها اكس ان سي في هاد الترتيب هذا. اكس تفضل ان عدد المربعات سي اللون. j'enregistre الآن je tape motif 32 ونعطيه la couleur اللي بغيت vert. c'est clair. alors orange alors يعني هنا كنتحكم الآن في بعض لي زونطري. مثلا 120 في 30 120 في 30 عدد المربعات 16 واللون بلو. فوالا عطيني هذا الموتيف. وهكذا on peut ajouter d'autres variables ici suivant par exemple la taille ديال الكوتي. تحكم في نوع الشكل.